A for ପିଲାମାନେ କହିଲ କ'ଣ? A for fish. A for frog. G for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? G for goat. G for grass. H for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? H for hand. H for hat. I for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? I for ice cream. I for igloo. For କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? J for juice. J for jug. शेयर सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबनी। थैंक्स फॉर वाचिंग।